الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. جاء في كتاب رياض الصالحين في باب الصبر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبط يصب أو يصب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte: Je suis entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était fiévreux et je lui dis: Ô messager d'Allah, tu sembles souffrir d'une forte fièvre. Il répondit alayhi salatu wa salam: Oui, je souffre comme souffriraient deux hommes d'entre vous. Je dis: Est-ce que tu recevras deux récompenses pour cela? Il répondit alayhi salatu wa salam: En effet, tout mal qui touche un musulman, quand bien même il s'agirait d'une épine qui le pique, sera un moyen par lequel Allah lui effacera ses péchés, et ses péchés seront effacés aussi vite que les feuilles tombent d'un arbre. Consensus de l'Bukhari Muslim. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Rapporté par al-Bukhari. Anas radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qu'aucun de vous ne souhaite la mort lorsqu'un malheur s'abat sur lui. Et s'il doit impérativement le faire, qu'il dise: Ô Allah, laisse-moi en vie tant que la vie m'est préférable à la mort, et fais-moi mourir si la mort m'est préférable à la vie. Consensus de l'Bukhari Muslim. Abu Abdillah Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu rapporte: Nous nous plaignîmes auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui se trouvait alors allongé, appuyé sur son manteau, à l'ombre de la Kaaba, en disant: Pourquoi n'invoques-tu pas Allah afin qu'il nous accorde son secours? Il répondit alayhi salatu wassalam: Parmi les peuples qui vous ont précédés, on prenait un homme
et on le plaçait dans un trou que l'on avait creusé. Puis on prenait une scie que l'on plaçait sur le sommet de son crâne, que l'on coupait ensuite en deux. La chair de l'homme était également lacérée à l'aide de peignes de fer, sans que tout cela ne lui fasse renier sa foi. Par Allah, Allah parachèvera cette religion, à tel point qu'un cavalier pourra cheminer de Sana'a à Hadramaut en ne craignant qu'Allah Azza wa Jal et les loups pour son troupeau. Mais vous êtes impatients. Rapporté par Al-Bukhari. Dans une autre version, il est dit « Il avait la tête appuyée contre son manteau et nous venions d'être sévèrement persécutés par les polythéistes. » Anas radiallahu anhu rapporte le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Si Allah veut du bien à son serviteur, il lui hâte son châtiment dans la vie d'ici-bas. Et lorsqu'Allah veut du mal à son serviteur, il retarde le châtiment pour ses péchés jusqu'à lui faire subir au jour de la résurrection. » De même, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La grandeur de la récompense est en fonction de la grandeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah le Très-Haut aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui s'en satisfait obtiendra sa satisfaction, et celui qui s'en courrouce en obtiendra son courroux. » Rapporté par At-Tirmidhi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك